हाय गाइस। तो आज मैं अकेले हूँ, तो देखिए लंच प्लेटर लेके चले आई हूँ। यहाँ पर है राइस, दाल, मसूर की दाल, वो भी अनियन और मिर्ची देके, रेड मिर्ची देके। यहाँ पर है आलू की भरते, प्याज और मिर्ची फ्राई करके बनाया गया है। यहाँ पर है डबल एग ऑमलेट, वो भी 2। ठीक है, तो चलिए खाने को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। शायद आप लोगों का अभी डिनर है, तो डिनर कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ और मजे लेते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए। यम्मी। सिंपल लंच आज। बहुत यम्मी।
तो चलिए खत्म हो गया हमारा लंच और ये जो लेफ्ट ओवर है रात में खा लूंगी। ओके, तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए देन शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिएगा। बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और क्या क्या देखना पसंद करते हो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई एक्साइटिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड टाटा, गुड बाय।